बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 8 जून साल 2026 और मैं आपका मेजबान गुलाम मुस्तफ़ा। आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। ट्रंप की तारीखी छितरोल हुई है। लाइव शो छोड़कर ट्रंप बहादुर को भागना पड़ा है। सच नहीं सुन सका, इतनी ताकत नहीं है अब ट्रंप के अंदर कि वो सच जो है वो सुन सके और उसको बर्दाश्त कर सके। तारीखी छितरोल जो है वो ट्रंप की हो चुकी है। मैं मुकम्मल डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। दूसरी तरफ कतरी शेखों की भी इस वक्त चीखें निकलना शुरू हो चुकी हैं। हंगामी सतह पर नोटम्स जारी कर दिए गए हैं। फिजाई हदूद को बंद किया जा रहा है। इजराइल से बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान जो है उसने एक मरतबा फिर मशरक़ वस्ता के अंदर रगड़ा लगाने का बाकायदा तौर पर प्लानिंग और ऐलान कर दिया है, क्योंकि इजराइल की जानब से आप जानते हैं कि सीज फायर की खिलाफ वर्जी की गई, लुबनान के ऊपर अटैक किए गए, जिसके बाद अब मैंने आप लोगों को रात की वीडियोस के अंदर ये वाज़ेह तौर पर बताया था कि जो ईरान के अंदर इस वक्त उनकी सिक्योरिटी काउंसिल है उसका एक इजलास तलब है और वो मीटिंग कर रहे हैं। उसके बाद ये फैसला अब कर लिया गया है। आए ये तमाम चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर करें और पाकिस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिखें। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा ट्रंप को लेकर, जिसकी ठीक ठाक आज ठुकाई हुई है, छितरोल हुई है, बेइज्जती हुई है। जितने भी हम इसको अल्फाज दे लें उतने ही कम हैं। ट्रंप का सहाफ़ी क्रिस्टियन वेलकर पर सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। एनबीसी न्यूज़ के इंटरव्यू के दौरान ट्रंप गुस्से में आ गए और अचानक इंटरव्यू छोड़कर चले गए। ट्रंप ने क्रिस्टियन वेलकर से कहा कि तुम या तो बदउनवान हो या फिर बेवकूफ़ हो। तुम बदउनवान हो। मीट द प्रेस भी बदउनवान है। CBS, ABC और CNN भी बदउनवान हैं। ये इसने अल्फाज यूज किए। मामला क्या था, आखिर ऐसा कौन सा सवाल किया गया कि जिसके बाद ट्रंप को मिर्चें लग गई। डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली ये NBC न्यूज के मेजबान क्रिस्टियन वेलकर को एक इंटरव्यू दे रही थी। उनका यह इंटरव्यू जो है वो कैलिफोर्निया के हालिया प्राइमरी इंतखाबात में बेल्ट की सुस्त गिनती और मुबैना इंतखाबी धांधली के सवाल पर इस इंटरव्यू में जब ये सवाल हुआ कि कैलिफोर्निया के अंदर हालिया जो प्राइमरी इंतखाबात हुए हैं इसमें बेल्ट की सुस्त गिनती और मुबैना इंतखाबी धांधली के सवाल पर जब सवाल किया गया तो इस सवाल पर शदीद गुस्से में ट्रंप आ गया और इंटरव्यू अधूरा छोड़कर भाग गया। इंटरव्यू के इख्तिताम पर जब मेजबान ने ट्रंप के इन दावों पर सवाल उठाया कि तो दोनों के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। ट्रंप ने इल्जाम लगाया। ट्रंप ने बगैर किसी सबूत के दावा किया कि कैलिफोर्निया में वोटों की सुस्त गिनती का मतलब यह है कि वहां इंतखाबात में धांधली हुई है। मेजबान ने आगे से कहा, क्रिस्टियन वेलकर ने कि ट्रंप के इस मौकफ को मुस्तरद करते हुए कहा कि सर ये धांधली का सबूत नहीं है बल्कि कैलिफोर्निया में वोटों की गिनती का तरीकाकार ही ऐसा है। तो ये बस आगे से जब उसने ये कहा और ट्रंप ने जो बात की, इस चीज को मुस्तरद किया उसने, तो फौरी तौर पर ट्रंप को आग लग गई और उसने वो माइक उतार के फेंक दिया और वहां से निकल गया। इस वक्त ये सूरत हाल हो चुकी है ट्रंप की। आप इस पर क्या कहते हैं मुझे जरूर बताएं। दूसरी तरफ नाज़रीन मोहतरम, आप जानते हैं कि इजराइल की जानब से सीज फायर की खुलम खुला खिलाफ वर्जी की गई। लुबनान के ऊपर अटैक हुए, जिसके बाद जो ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल है उसने एक इजलास तलब किया। वहां पर उनकी मीटिंग हुई। पाकिस्तान एक तरफ जो है वो मुज़ाकरात करवा रहा है और इतलात ऐसी हैं कि चूंकि पाकिस्तान इस वक्त मीडिएटर का किरदार अदा कर रहा है, सालसी का किरदार अदा कर रहा है, तो पाकिस्तान के सालसी से मुज़ाकरात बड़े करीब तक पहुंच चुके थे। मुआहदा बिल्कुल करीब तक होने वाला था क्योंकि बातचीत जारी सारी थी। तो इजराइल का शुरू से ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैंने ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होने देने, तो यही वजह है कि उसने दोबारा से अटैक कर दिया। अब इस चीज़ के ऊपर नाज़रीन मोहतरम, जो मोहम्मद बाकर कालिबाफ हैं, ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है। मीटिंग भी उनकी आए दिन टाइम चलती रही है, तो उसके बाद ये बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि वो ना तो जंग बंदी के पाबंद हैं, यानी अमेरिका को उन्होंने कहा कि अमेरिका ना तो जंग बंदी का पाबंद है और ना ही बातचीत पर जो है वो यकीन रखते हैं। लुबनान के हवाले से मुआहदों की खिलाफ वर्जी और बहरी नाकाबंदी के जरिए उन्होंने ये वाजे कर दिया कि वो सिर्फ ताकत की जुबान समझते हैं। उन्होंने ये वाजे तौर पर कह दिया है कि जो अमेरिका और उसके हवारी मौजूद है मशरक़ वस्ता के अंदर, बातचीत की जुबान वो नहीं समझते।
پیار محبت کے ساتھ یا ٹیبل ٹاک والا معاملہ سمجھتے نہیں، وہ صرف اور صرف طاقت کی زبان سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی زبان وہ نہیں سمجھتے۔ ایرانی قوم کے خلاف بحری ناکہ بندی اور آج اسرائیلی رجیم کو امریکہ کی طرف سے دیا گیا گرین سگنل خطے میں موجود امریکی اور اس کے حواریوں کے اڈوں اور اثاثوں کو جائز ہدف بنا دیتا ہے۔ یعنی یہ جو اٹیک ہوئے عالیہ، اب اس کے بعد خطے کے اندر یعنی گلف ریجن کے اندر جتنے بھی امریکہ کے اڈے موجود ہیں وہ جائز ہدف ہیں۔ ہمارے مسلح افواج کا ہاتھ ہمیشہ کی طرح کھلا ہوا ہے، یعنی وہ پہلے کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ ہماری انگلیاں ٹریگر پر ہیں، تو اب ایک مرتبہ پھر انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارے لوگوں کے، ہماری فوج کے ہاتھ کھلے ہیں پہلے سے ہی، اور یہ جو اب خلاف ورزی ہوئی ہے، اٹیک ہوئے ہیں، اب اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ وہ جائز ہدف ہیں، یعنی کسی بھی لمحے ان کے اوپر اٹیک ہو سکتا ہے، اور معاملہ یہاں تک ہے کہ ایران نے جب یہ کہا ہے تو پھر کھلبلی مچ بھی گئی ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ اس وقت جو امریکہ کا سب سے بڑا ہواری مشرق وسطیٰ کے اندر موجود ہے، میں اسرائیل کی بات کر رہا ہوں، وہاں پر ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے کہ ایران ممکنہ طور پر رد عمل دے سکتا ہے اور بہت بڑے لیول پر میزائل جو ہے وہ یہاں پر داغ سکتا ہے۔ یہ ان کا چینل 14 نے باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ ایران کی جانب سے تل ابیب پر حملوں کی دھمکیوں کے بعد جو اسرائیل ہے وہ مکمل چوکس ہو چکا ہے کہ واقعی اٹیک ہو سکتا ہے، ایران کو ہم ہلکے میں نہیں لے سکتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ان کے دوسرے حواری ہیں وہ کیسے خاموش رہتے، چیخیں تو ان کو بھی نکلنا شروع ہو چکی ہیں۔ قطر نے ناظرین محترم اس حوالے سے اپنی فضائی حدود ایئر سپیس کے لیے ایک ہنگامی جو ایئر نوٹس ٹو ایئر ہے یعنی نوٹم جو ہے وہ جاری کیا ہے، جس کے تحت 7 جون سے 14 جون 2026 تک پروازوں کے روٹس کو محدود اور تبدیل کر دیا گیا ہے۔ نوٹس کی اہم تفصیلات یہ ہیں کہ متبادل فضائی راستے دیے گئے ہیں۔ سیکیورٹی خدشات اور کشیدگی کی وجہ سے قطر نے اپنی فضائی حدود سے گزرنے والی پروازوں کے لیے متبادل اور محفوظ راستے قائم کیے ہیں، اور یہ صرف اور صرف آپ کہہ لیں کہ جو دوحہ کی اپنی ایئر لائنز ہیں ان کے لیے ہیں، اور سعودی عرب کی ایئر لائنز ہوگی، یعنی اپنی ان کی ذاتی ایئر لائنز ہیں، صرف ان کے لیے ہیں، دوسری ایئر لائنز کے لیے نہیں ہے یہ چیز بھی، جو روٹس جو ہے مطلب دیے گئے ہیں۔ اور اپنی جو ان کی فضائی حدود ہے یہ انہوں نے کلوز کر دی ہے یا بہت محدود کر دی ہے 7 جون سے 14 جون تک، کیونکہ ان کو خدشات لاحق ہیں کہ اب جو ہے وہ ایران نے بدلہ لینا ہے اور بہت بڑا لیول کا ہمارے اوپر حملہ ہونا ہے۔ تو یہ اس وقت تمام تر صورتحال بن چکی ہے۔ دوسری طرف اب انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ جائز ہدف ہیں، ہمارے لیے جتنے بھی علاقے ہیں ممکنہ طور پر یو اے کے اوپر بھی اٹیک آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے اگلے 24 گھنٹے کے اندر اندر، آپ کو کویت کے اوپر دوبارہ اٹیک دیکھنے کو مل سکتا ہے، آپ کو قطر کے اوپر، آپ کو جو ہے بحرین کے اندر جو ہے وہ بہت بڑا اٹیک ایران کی جانب سے دیکھنے کو مل سکتا ہے، اور بڑے لیول پر میزائل اور ڈرون آگے جائیں گے۔ ایک طرف کوششیں ہیں مذاکرات کی، دوسری طرف یہ ایک جنگی ماحول بنا ہوا ہے، عجیب سی کشمکش ہے۔ آپ اس پر کیا کہیں گے مجھے ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔